Okay, morning all. Maayong adlaw ninyo tanan mga idols. Adlaw karon nga Lunes, July 7 na taro no. Naputas tong kada adlaw hatag 3D surprise hot number combination para karong adlaw no. Pa big time ta karong adlaw mga idols, mo ni gihatag sa tong source pa big time kumbi. Tapusa ganira gyud ninyo ang video nato ron kay aron ihatag nato ni matik dayon no. Paki-subscribe, like and share. No. Subscribe, like and share sa ato na ning ipakita ron matik dayon mga idols no. Pa big time kumbi para karong adlaw no. Sa gusto mo sabay. Sa gusto lang po mo sabay ning atoa ug sa mosalig sa atong kombinasyon ug sa maligon sa surprise 3D. No. Okay, reveal na si ka number. Paki-subscribe sa like, share this video, paki-subscribe para membership po sa tuang community no. Matik ma-member na mo no. Kinsa tong gusto no, makisabay na to. Kay natay daghang source mohatag na to. Combination mga nindot kayo. Pa-member na mo mga idols. I-watch niyo dan ang video tapos sa subscribe, like and share ay requirement. Dinhi sa YouTube channel na to no. Okay. I-reveal na nako ni. Paki-subscribe, like and share sa mga idols. Okay. Second number ay niyo pakyasa ni mga idols ha para karong adlaw no. Tapusa gyud ninyo or makuha po niyo naputay hot number combination. Waiting hot number combination mga idols para karong adlaw no. Paki-subscribe, like and share sa no. Okay. Second number. Una no to. 9 to. Second number. I-reveal pag nato ang last number. Paki-subscribe sa mga idols. Subscribe para karong adlaw gini. Subscribe, like, ang di ka balong subscribe na i-subscribe diha nga words no. Subscribe button, i-click lang na ninyo. Tapos na i-bell diha gamay, i-all ninyo no. Subscribe all. Og like no, simple ra kayo na i-like diha nga words, i-click lang po na. Kung mahimo ipaki-share po no, na i-share button. Just click lang mga idols ha. May mga button yan no. Salamat da no. Para matagan mo og VIP number no. Sa gusto lang po no. Okay, third number. Ipakita sa nato atong hot number para karong adlaw mga idols. Ara oh. Hot number combination kumpiyansahan. No, waiting ni ron hot number combination ara isulat i-record yun ninyo mga idols. No, i-record yun ninyo aron di makaingon kung uban kay binutbuta wala na bisag wala naa biya diri sa hot number gawas. Sumulantaw kay dili humanon. Dili nila mo nang unahon atong hot number combination no. Ubay gani mga idols pero naa koy bisbit ug kinsa tong gusto no musabay no sa bisbit na ko ani. Mahimo kani tanan hot number man ni no. 971-714-712-201 kani tanan 613-321-320-310-221-112 di piyansa na tong double hot double ni mga idols. Okay, paki-subscribe sa like and share kay ato nang ipik na ako'y bisbit ani hot pick. Kining kuan mga idol so para karong adlaw bisbit nako sa hot number nato 971-201 o 321 ha. Sabon ako 971-201-321 mga idols. Ginagmaya lang ninyo no. O kini double, pila ni double no, hot double mo ni tutuan 112 gamay ra man puni grambulo ni double nato mga idols no. Okay. Sabon ako ha, bisbit nako 971-201-321. Katong kabalo man tanang mahiligo sa tres mo. Kabalo man na og unsay indotron, pili lang mo ani mga idols, sundal atong guide pattern. Okay no? Isulat niyo kung mahimo aron dili ninyo manmis no. Kakirambol para sure ball. Okay, reveal na nato ang third number ani, paki-subscribe like and share no aron member sa atong community dayon matik mga idols no.
Pabig time. 9 to 1 para karong adlaw. 9 to 1 pakirambol para sure ball, no? 9 to 1 pakirambol lang yun para sure ball ug mahimo uldrohe niyo, no? Tayain ninyo uldrohe. 2 PM, 5 PM tama, 9 PM draw. No? Okay mga idols. Ginagmay lang. Okay. So, gusto mo sabay sunod, subscribe lang, like and share. Member na to sa itong VIP number sa community na to, no? Okay, see you next video mga idols. Ayaw kalimot, subscribe, like and share. Na-click button yan, no, pag-subscribe and like. Okay, thank you.